जय श्री गुरुदेव, जय श्री साधु गुरु ब्राह्मण वैष्णव भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, श्लोक नम्बर चतुर्थ থেকে श्लोक नम्बर षष्ठतम पर्यন্ত। पत्रो सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधिः युधिधानो विराटच्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टो केतुश्चेकितानः काशीराजच्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजच्च शैवच्च नरपुंगवः युधामन्युच्च विक्रांतो उत्तमोजाच्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाच्च सर्वो एवो महारथः। शिष्य दुर्योधन गुरुदेव द्रोणाचार्যকে বললেন, আপনি পাণ্ডব সৈন্যদের একবার লক্ষ্য করুন। হে গুরুদেব, দেখুন এই সেনাদলের মধ্যে অর্জুনের মতো মহারথী আছে, মহার ধনুর্ধর আছে, বীরেরা আছে, মহারাজ সাত্যকী আছেন, বিরাট আছেন, কাশীরাজ আছেন, মহাবীর দ্রুপদ আছেন, ধৃষ্টকেতু আছেন, চেকিতান আছেন, পুরুজিত আছেন, কুন্তিভোজ আছেন, নরশ্রেষ্ঠের শৈব্য আছেন, পরাক্রান্ত যুধামন্যু আছেন, বীর্যবান উত্তমৌজা আছেন, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু আছেন এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, এরা সকলেই এই যুদ্ধের মধ্যে আছেন।